আজি आमे ब्राइन ट्रेसिंग कर गोटे बहुत जनाशुना बही इट दैट फ्रॉग विषय कथा हेबा। हाँ बहीटा बहुत पॉपुलर। माने केमिति काम पकेई न रखी कम टाइम रे बेशी काम सारी हेबो से विषय एथिरे बहुत भलो टिप्स अछि। 21 टा उपाय दैछंती लेखक। एकदम आउ एहार मूल आइडियाटा हेला देखंतु आम पाखरे सबु काम करिया पे तो समय नाही सेटा संभव नय ना संभव नुहे। तेणु जो कामटा सबुटु देसी गुरुत्वपूर्ण जागु ट्रेसी कहउचंदी बेंग। हाँ से फ्रॉग बा बेंग मजादार ना दैछन। हाँ तो सेई बेंगटाकू आगो चिन्हट करिबा आउ ताकू ही आगो सारिबा एटा होजी मेन कथा माने प्रोडक्टिविटी पई। आउ सेठी बोधे से 80-20 नियम विषय भी कहिचंती जे हमर कम कामरु बेशी फल मिले। हाँ पैरेटो प्रिंसिपल सेटा बहुत जरूरी माने हमर 20% कामरु ही 80% रिजल्ट आसे तो ए 20% काम को खोजी बाहर करिवाटा इंपोर्टेंट। ताले आरंभ करिबा केमती बहिर प्रथम पाठ टेबल सेट करंतु सेट द टेबल एहार माने कोन? एहार सीधा अर्थ हैला स्पष्टता माने आपण प्रकृत रे कोन चाहंती कोटी पहुंचीबा को चाहंती से विषय एकदम क्लियर हवा दरकार। अच्छा आउ ट्रेसिंग कर गोटे बहुत भलो कथा हला से कहंती कागज उपरे चिंता करंतु। ओहो माने लिखि की? हाँ निज लक्ष्य को जेतेबेले आपण लिखि दियंती सेटा अधिक वास्तव लागे आउ ताकू पाइबा पय रास्ता भी देखा जाए सेति पय से एक 7टा स्टेप प्रोसेस दैछंती। 7टा स्टेप कोन से गुडा? प्रथमे स्थिर करंतु आपण कोन चाहंती। द्वितीय रे ताकू स्पष्ट भावे लेखंतु। तृतीय रे गोटे डेडलाइन माने समय सीमा रखंतु। डेडलाइन जरूरी। हाँ चतुर्थ रे से लक्ष्य पय जहा जहा करिवा को पड़िबो सबु पदक्षेपर गोटे लिस्ट बनांतु। पंचम रे से लिस्ट को नेई गोटे प्लान बनांतु माने कोटा आगो कोटा परे। अच्छा गोटे रोड मैप भड़ी। एकदम षष्ठ रे से प्लान उपरे तुरंत काम आरंभ करंतु आउ सप्तम आउ सबुठु गुरुत्वपूर्ण प्रतिदिन से लक्ष्य दिगरे किछि ना किछि करंतु टिके हो पछे किंतु करंतु। भलो ए स्टेप गुडा को तो बहुत प्रैक्टिकल लागुछि। तो लक्ष्य स्थिर हैला तापरे आसिला प्लानिंग कथा। द्वितीय अध्याय प्रतिदिन पूर्वरु योजना करंतु एटा केते जरूरी? एटा बहुत ही जरूरी। देखंतु अधिकांश लोक भाबंती प्लानिंग रे समय जाए किंतु प्रकृत कथा हैला प्लानिंग समय बंचाए। समय बंचाए केमिति? प्रेसिंग कर गोटिए 10-90 नियम अछि। से कहंती काम आरंभ करिबा आगरु जदि आपण मात्र 10% समय प्लानिंग रे देबे तेबे काम करिबा बेले आपणकर 90% पर्यंत समय बंची पारे। वाह एटा तो बढ़िया कथा। हाँ माने प्रति मिनिट योजना पाई आपणकु 10 मिनिट काम करिवार समय मिली जाए आउ सबुटु भलो हेबो जदि आपण आग दिन राति रे परदिन पाई प्लान कर देबे। आग दिन राति रे? हाँ सेमती कले आपणकर सबकॉन्शियस माइंड राति सारा से प्लान उपरे काम करे आउ सकाळु आपण पूरा फोकस्ड रहिबे। आ गोटे लिस्ट बनेबा कथा भी से कहंती मास्टर लिस्ट मासिक साप्ताहिक आउ दैनिक लिस्ट। माने काम गुडी को ट्रैक करिबा पई एबे योजना हैला लिस्ट भी बनिला किंतु से लिस्ट तो बहुत काम थिबो कोटा आगो करिबा एठी प्रायोरिटी कथा आसुची ना? एग्जैक्टली एठी आसुची सेई 80-20 नियम आउ ABCD मेथड। अच्छा 80-20 नियम तो आमी कहिले जे 20% कामरु 80% फल मिले। हाँ तेणु आमको सेई वाइटल फ्यू बा अति गुरुत्वपूर्ण 20% काम को चिन्हट करने को हेबो। बेले बेले कौन हुए ना आमे छोटो छोटो सहज काम गुड़ा को आगो सारी देवा को चेष्टा करू कारण सेथिरे शीघ्र संतुष्टि मिले। हाँ सेमती हुए लागे जे किछि तो कली किंतु सेईटा गोटे भूल प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण कामटा पड़ी रही जाए। सेथिपाई एई 80-20 नियमटा को मने रखिबा दरकार आ प्रायोरिटी सेट करिबा पई ABCD मेथड टा बहुत भलो। ABCD मेथड टा केमिति काम करे एटा टिके बुझेबे? निश्चय एटा बहुत सरल आ पावरफुल। आपण आपणकर डेली टास्क लिस्टर प्रतिटी काम को A, B, C, D किंबा E भावे मार्क करिवे। A, B, C, D, E अच्छा ए हेला सेई काम जहा आपणको निश्चय करिवा को हेबो। एगुडी को न कले बहुत बड़ नेगेटिव परिणाम होई पारे। एगुडी को ही आपणकर प्रकृत बेंग माने मस्ट डू काम। हाँ बी हेला सेई काम जहा करिबा उचित शुड डू किंतु ए भली एत्ते जरूरी नुहे। एगुडी को आपण बेंग भुला भाबी पारंती न कले टिके असुविधा हेबो किंतु बेसी किछि नुहे। ओके बेंग आउ बेंग फुला। सी हेला सेई काम जहा कले भलो नाइस टू डू किंतु न कले किछि विशेष फरक पड़िबनी जेमिति कहा सह कॉफी पीबा बा टिके खबर कागज पढ़िबा।
ଡି ମାନେ ଡେଲିକେଟ୍। ଏଇ କାମଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବା କରିବା ପାଇଁ ଯେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବା ସହଜରେ କରିପାରିବ। ମାନେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କରେଇବା। ହଁ, ଆଉ ଇ ମାନେ ଏଲିମିନେଟ୍। ଏମିତି କିଛି କାମ ଥାଇପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଦୌ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲିଷ୍ଟରୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଇଟା କଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ନିୟମ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏ କାମ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକାଧିକ ଏ କାମ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତୁ। A1, A2, A3 ଏମିତି। ଓହୋ, ଏ ଭିତରେ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିୟମ ହେଲା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର A1 କାମ ସରିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି କାମରେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଗ A1କୁ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଶେଷ ନ କରିବା ଯାଏଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାଗିବ। କେମିତି ଜାଣିବା କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଆଉ କୋଉଟା ବି? ବେଳେବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଏ। ହଁ, ସେଇଟା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଣାମ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପରିଣାମ କେମିତି? କୌଣସି ବି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଗରୁ ବା ତାକୁ ତାଲିକାରେ ରଖିବା ଆଗରୁ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏ କାମଟା କରେ ବା ନ କରେ, ତେବେ ଏହାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ? ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଥିଙ୍କିଂ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଯେଉଁ କାମର ସବୁଠାରୁ ବେଶି ପଜିଟିଭ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପରିଣାମ ଥାଏ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କାମ। ଏମିତି ଭାବିଲେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭଲ କରିଦିଏ। ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ। ତେବେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କଲେ, ପ୍ଲାନ୍ କଲେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ବି ଜାଣିଲେ, ଏ ବି ସି ଡି, କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍, ଏବେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ କ'ଣ? ଟ୍ରେସିଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ଯାହା 17ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଆଗ ଖାଇବା। ହଁ, ଠିକ୍ ସେଇଆ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ A1 କାମଟା ଅଛି, ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼, ସବୁଠୁ ଅପ୍ରିୟ ଲାଗୁଛି ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତାକୁ ସକାଳ ଉଠି ପ୍ରଥମେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ? ହଁ, ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନସାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଏ, ଆଉ ବାକି ଦିନର କାମଗୁଡ଼ାକ ସହଜ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟ କାମଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହିଁ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବେଳେବେଳେ। ଆଳସ୍ୟ ଲାଗେ, ମନ ହୁଏନି। ହଁ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେସି 20th ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତତ୍ପରତାର ଭାବନା ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ। ଡେଭଲପ୍ ଏ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଅର୍ଜେନ୍ସି। ମାନେ କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଚାପ ବା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ଯେ ଏବେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଡୁ ଇଟ୍ ନାଉ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ତତ୍ପରତା ନେଇ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଳସ୍ୟ ବା କାମ ଗଡ଼େଇବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି କମିଯାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଠି କାମଟା ସହଜରେ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଫ୍ଲୋ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଏଥିରେ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦରକାର। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ କଷ୍ଟ କାମଟା ଆଗ କରୁ, ତତ୍ପରତା ବି ରଖିଲୁ। ଏବେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ନ ହଟେଇବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଯେମିତି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ନ କରିବା? ଏଇଟା ବି ବହୁତ ହି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହେଉଛି 21ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବା ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକକ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ସିଙ୍ଗଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ଡ। ହଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଥରକେ ଗୋଟେ କାମ। ଏକଦମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ନ ଭାବି, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ପାଖକୁ ନ ଆଣି, ସେଇ କାମଟା ଉପରେ ହିଁ 100% ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଟା ପୁରା ସରିଲା ପରେ ଯାଇ ଆଉ କିଛି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 2-3ଟା କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ହଁ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ଟ୍ରେସି କହନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ତାକୁ ଅଧାଉ ବନ୍ଦ କରିବା, ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏମିତି କଲେ ସେ କାମଟା ସରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବା କଥା, ତାଠୁ 500% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। 5 ଗୁଣା ବେଶି ସମୟ। ବାବରେ। ହଁ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କାମ ଧରିଲେ ତାକୁ ଶେଷ କରିବା ଯାଏ ଲାଗି ରହିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଆତ୍ମ ଅନୁଶାସନ ବି। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଏକାଗ୍ରତା ନ ରହିଲେ କୌଣସି କାମ ଭଲରେ ହୁଏନି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପୁରା ଆଲୋଚନାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା? ହଁ, ତ ମୂଳ କଥା ହେଲା, ସଫଳ ଆଉ ଫଳପ୍ରଦ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ ଆଗରୁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ 80-20 ନିୟମକୁ ମନେ ରଖି ଆଉ ABCD ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବେଙ୍ଗ, ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଟାକୁ ଧରି ତାକୁ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ,
ପୁରା ଏକାଗ୍ରତା ସହ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତତ୍ପରତାର ଭାବନା ନେଇ ତାକୁ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସଟା ଯଦି କେହି ନିୟମିତ କରିବେ ତେବେ କାମ ଗୋଡ଼େଇବା ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୂତ୍ର। ଏବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେଗୁଡ଼ାଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ସେଥିଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟିକୁ ଯଦି କେହି ଆଜିଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ପାଇଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଦରକାର।